қирғизо инҷиба голосҳои байни худашон партофт ки типа ҳама ҷо ютуба инстаграм ба ҳама телеграм ба ҳама ҷо комментарияо видео кунетон ки шутоби тоҷико заминаша президенти тоҷикистон замини воруха фурӯх гуфта гап занетон тоҷико байни худашон ҷанг кунад гуфта голосҳои партофта группи қирғизои худашон байни худашон ҳама бачаҳо ҳаматон эҳтиёҷоятон ҳамихел гап буродагар ва шавадагар бо аҳамият натитон ҳозир мана телеграм канал ба партофтан қирғиз гап заде ки ҳама хел гуфтагӣ типа гӯетон ки президенти тоҷикистон замина фурӯх гуфта гап занетон што байни худашон ҷанг хезад гуфта. мардуми тоҷик салому алейкум. мегӯянд ки дар қирғизистон ва тоҷикистон ҷанг неста. дина шав соати 3 шав инами шав тоист саҳар мо фуро омадаем дар қирғизистон дар ош 20 нафар тоҷик 18 нафар мард 2 нафар зан. хулоса мора янима кардан узбек тоҷик узбек қирғиз таможина гузашт баъди ваё мо гузаштем дар автобус бор мон кардан гуфтан шуморо типа сапровождаиши мегиранд то границара мебаранд. коргарои аэропорт ҳамаш кушанд. форма пӯшидагиянд 500 сими 1000 сими метиен ба мегзарен не карочи ба муш задесиян балағат задесиян ақорат кадесиян. хулосаи гап аэропорт буровардаанмон автобус қатӣ 3 мошин дашинондаанмон 6 одамӣ мошинои тари типаранги тангем яр я мошина ҳар я гулҳай кадан я торикӣ чӣ пули бидай бачаҳора 40,000-ишон 60,000-ишон ҳамара аяла мочка кадагиян ҳама пул мула гирифтан овардан да граниса партофтанмон бо граниса қирғизда бо 1000 сими дига ҳар я одам бо гирифтан гуфтан дорем надорем бизоем мақсад ба мегзарем не мегзарем. хулосаи гап хай бо бачаҳо ба ҷои доштиян хай додем хай гузаштем ина бародари узбек границаи ӯзбекистона диромадем соз пешвозмон гирифтан гуфтан хай вазъият ҳамин хела лаву даҳани моро дидан задагӣ хай ягон чӣ накардан дастгирӣ кардан хай бо иқа дилбардорӣ кардан ин бародари ӯзбек водители ӯзбека ягон тим надорем моро гирифтак столови дуровард айшоти хидаш абедмон дод ина рафтаестем бигем ози бепул бурдаестаимон то границара бирем ба занг мезанем миёрем мақсад қачи расчёт мекунем. мардуми тоҷик илтимос через ош наёен илтимос хоҳиш мекунам. дар россия ӯзбека уқанағз намебинем барои ҳавай мардум и қирғиз вообще намешам миллати ҳаромай вай даже дар байни мо то 6 сола мусафед буд задан ҳамаш акмо лаву даҳанмона нишон наметем лаву даҳани ҳамамон фингалай панотон ба худо. ассалому алайкум ҳамдеҳои азиз ба гапҳои беасос бовар накунитон инро кадом иғвогар ё ягон дузд паҳн кардагӣ то ки обро лой карда моҳии худро қапад. ман деҳанда гаштиям ман инҷа светофор ҳозир мана тарафи самовори салон ба гаштосиям ҳама ҷо тинҷӣ ҳозир гирди деҳа ки як топ хӯрда омадем раҳои боло баромадем раиси ҷамоат ки вохӯрдем раис гуфтанд ки ин гапҳо асос надорад халқ ба фаҳмонитон ягон хел хатар нест аз ҳеҷ ҷо ҳеҷ ки омадагиш не ин гапҳо ҳамаш гапҳои иғвоёна гапҳои беасос ҳаматон хонаи даратон ба хаб шишта барои саҳарӣ тайёрӣ бенитон. раҳмат ҳаматон ба худо паноҳаш ба нигаҳ дорад замонаҳо доим тинҷу амон бошад худованд хони ҳамава тӯю хурсандия расонад. саломат боштон. همه گیره بود. یعنی میوه گیر منه.
من قامت میگادن من همه گاوزنامه محترم شهروندان ملک تینج همه جا تینج و آرام جماعت خسته پانیکه و ندارویتون جماعت خسته محله همینجا ما شدیم یگان آواز تیرپارانی نیست سالداتو آمده ما باوری دار حاصل کردن که اینجا نیجگه بکار نیست وحیمه کده تقریبا خور گریخته و همه سلامجان نمیکدگی این فرصت دوزو استفاده میبرد فقط خلق نه برای همین که خودداری کنتون هیچ جا هیچ کی زده درام دکشنه زده هم نمیدارد اسکران همه جای پایدگی همه جا تینج یا بار دیگه میگم التماس خودداری کنتون پانیک نکنتون این دیزینفورماسیون شدگی خلق دیزینفورماسیون دوزو بهره‌مند میشه خلاص خلق بهره‌مند نمیشه این برای همین که که کار کنتون این همه گپ کارا بهکاره تمام با از جماعت خسته محله حوزه بالا یکی بالا حوزه بالا فرزند وطن برو جگربندی کن رفته به وطن ادای فرزندی کن تا شاد شود وطن ز تو از او از بحر دفاع او کمربندی کن امروز ضرور شد به وطن خدمت تو خدمت نه یک و دو بلکه 10 چندی کن تا صاحب این زمین و میهن هستی رو خدمت ارزنده سوگندی کن تا خصم به خاک پاک کشور نافتد سرکوب نما بروش دربندی کن مردم باستانی اسفره ما با شماییم تاجیکستان به پیش سلامت باشتون از هر یکی شهروندانی شهروندی باستانی احترام رو خواهید تقدیم شود به هر گونه آوازهای باطل رو قوت نکنید به هر گونه آوازهای باطل رو قوت نکنید تحصیلتی تحصیل نکنید احترام رو خواهید کنید حالت قسته قز بازوران شما کجونده همه می بانه زنکه مانده می بیتان همه بانه زنک مانده می بیم آوله ری قطقنه به پروپکه همه قسته قز نوگی ما میخواهیم که همین جوان مردای به ناموس بیان دربار ما راست بستن خطار ما خدمت وطن کنن جای ننگ جای جنگ برادرها بخیزیم وطن حمایت کنیم ما برای وطن همه وقت تیاریم که وطن خود را از دشمن حمایت کنیم و ذره زمین ما را به دشمن ندهیم ما همجا شیر بچه کلوب روسیا با از 100 نفر زیاد جمع شدیم همینجا برای حفظ حمایت وطن عزیزمون از اون برادر شهر اسفرای ما جمع شدیم که از دشمن همیرا هر یک وجب زمین ما رو خلاص کنیم حمایت کنیم همه وقت تیار میمونیم که وطن عزیز ما را حمایت کنیم ما همه مردم باناموس مرد بچهای مردم تاجیک خواهش داریم که بیان رنگ ما دربار ما بستن هر یک وجب هر یک قدم زمین مبارک زمین ما را زمین تاجیکستان حمایت کنه حفظ کنه ما نمیخوایم نمیگذاریم که یک کس دیگر یک دشمن دیگر زمین ما را از خط کنه